रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं कुर्रतुल ऐन मेरी दोस्त ज़िया के साथ आप सब लोगों के सामने हज के इस मुक़द्दस सफ़र के बारे में और ख़ासकर हज का पहला दिन यानी कि 8 ज़ुल्हिज्जा के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से हज जो है वो एक अहम रुकन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल ज़ुल्हिज्जा के महीने में मक्का मुकरमा आकर अल्लाह ताला की इबादत के लिए हज अदा करते हैं। हज की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। पहला हज तमत्तु, जिसमें हुजाज किराम पहले उम्रा अदा करते हैं और उसके बाद हज अदा करते हैं। दूसरा हज किरान, जिसमें हुजाज किराम एक ही एहराम बांधते और उसी के अंदर हज भी अदा करते हैं और उम्रा भी अदा करते हैं। और आखिर में हज अफराद, जिसमें हुजाज किराम पहले हज अदा करते हैं और उसके बाद उम्रा अदा करते हैं। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जिद्दा पहुंचते हैं। वो जहाज़ों के ज़रिए से सऊदी अरब आते हैं और सऊदी अरब पहुंचने के बाद तमाम हुजाज किराम या तो मदीना जाते हैं या सीधा मक्का मुकरमा जाते हैं। और जो हुजाज किराम मदीना जाते हैं वो मदीना में मस्जिदुन नबवी में नमाज़ें अदा करते हैं, रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अदा करते हैं। इसके बाद वो मक्का मुकरमा के लिए रवाना हो जाते हैं। मक्का मुकरमा जाने से पहले तमाम हुजाज मिकात पर एहराम बांधते हैं, यानी कि जो मर्द होते हैं वो 2 सफ़ेद चादरें पहनते हैं और जो औरतें होती है वो एक सादा सा लिबास और बापर्दा होती है। उसके बाद तमाम हुजाज बुलंद आवाज़ में तलबिया पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और इस तलबिया की तर्जुमा कुछ इस तरह है कि ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ कि तेरा कोई शरीक नहीं और तमाम तारीफ़ें, नियामतें और बादशाही तेरे ही लिए हैं। इसके बाद तमाम हुजाज किराम काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं। इसे तवाफ़ कहा जाता है। तवाफ के बाद तमाम हुजाज मकाम इब्राहिम में 2 रकात नमाज अदा करते हैं जो कि वाजिब है। उसके बाद तमाम हुजाज आब ज़मज़म का पानी पीते हैं। आब ज़मज़म का पानी पीने के बाद तमाम हुजाज किराम सफ़ा और मरवा जाते हैं और वहाँ पर सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं। इसे सई कहा जाता है। इसके बाद अब मर्द जो होते हैं वो अपने सारे बाल मुंडवाते हैं और जो औरतें होती हैं वो भी अपने थोड़े से बाल कटवाती हैं। इस तरह हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाता है। अब हुजाज अपने हज के असल दिनों की शुरुआत करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं हज के पहले दिन यानी कि 8 ज़ुल्हिज्जा के बारे में। 8 ज़ुल्हिज्जा को यौम तरविया का दिन कहा जाता है और इस दिन से हुजाज किराम के हज के जो अहम अमाल होते हैं उनका आगाज़ होता है। इस दिन तमाम हुजाज अपने दिल व दिमाग को दुनियावी चीज़ों से दूर रखकर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में मुतवज्जा होते हैं। और इसके बाद तमाम हुजाज किराम एक और बार दोबारा से एहराम बांधते हैं, यानी कि मर्द 2 सफ़ेद चादरें और औरतें बापर्दा रहती हैं। एहराम बांधने के बाद तमाम हुजाज एक बार फिर से बुलंद आवाज़ में तलबिया पढ़ते हैं। उसके बाद वो मक्का मुकरमा से मिना की तरफ रवाना हो जाते हैं और मिना में हुजाज किराम के लिए लाखों सफ़ेद खीमे लगाए जाते हैं जिनमें वो रातें बसर करते हैं। मिना में हुजाज ये सारी नमाज़ें अदा करते हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन यानी कि 9 ज़ुल्हिज्जा की फज्र। और इस दौरान हुजाज किराम अपना ज़्यादातर वक्त इन सब चीज़ों में लगाते हैं, जैसे कि कुरान पाक की तिलावत, नमाज़ें, ज़िक्रुल्लाह, इबादत और तौबा। यौम तरविया हमें सब्र, सादगी और अल्लाह ताला की बंदगी का दर्स देता है। इससे हमें ये मालूम होता है कि दुनियावी रज़ा पाने में कोई कामयाबी नहीं, बल्कि असल कामयाबी तो अल्लाह ताला की रज़ा पाने में है। हज का पहला दिन सिर्फ मिना का सफ़र नहीं बल्कि अल्लाह ताला के करीब होने का सफ़र है। हमें उम्मीद है कि हम आप सब लोगों को हज के इस मुबारक और मुक़द्दस सफ़र के बारे में और ख़ास तौर पर हज के पहले दिन यानी कि यौम तरविया के बारे में कुछ बुनियादी और नई मालूमात समझाने में कामयाब रहे होंगे। आज हम आपको हज के दूसरे दिन यानी 9 ज़िल्हिज्जा के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं 9 ज़िल्हिज्जा यानी हज का दूसरा दिन यौम अरफा के नाम से जाना जाता है। ये दिन सबसे अहम दिन होता है। सुबह के वक्त हजाज मीना से रवाना होकर मैदान अरफात में पहुंचते हैं। अरफात एक वसी मैदान है। यहाँ लाखों मुसलमान एक ही लिबास में जमा होते हैं। यहाँ अमीर हो या गरीब,
کالا ہو یا گورا سب برابر نظر آتے ہیں، اور یہ دن ہمیں قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے جب تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دوپہر میں حجاج وقفہ عرفہ کرتے ہیں، یعنی وہ عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحج عرفہ، جس کا معنی یہ ہے کہ حج عرفہ ہی کرنا۔ کوئی بھی ایسا شخص جو عرفات میں حاضر نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اس دن مسجد نمرہ میں خطبہ دیے جاتے ہیں، بہت سارے حاجی الگ الگ طریقے سے دعائیں کرتے ہیں اور الگ الگ طریقے سے عبادتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ روتے ہیں اور روتے روتے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد حاجی مغرب کی نماز عطا نہیں کرتے ہیں اور مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں سب سے پہلے وہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھا پڑھتے ہیں اور پھر کھلے آسمان کے نیچے پوری رات بسر کرتے ہیں اور پھر شیطانوں کو کنکڑیاں مارنے کے لیے کنکڑیاں جمع کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ یوم عرفہ ہمیں توجہ، صبر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط قائم رشتہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ اور قربانی کا دن۔ آج ہم حج کے تیسرے دن یعنی 10 ذو الحجہ کے بارے میں کچھ معلومات پیش کریں گے۔ یہ دن ہر مسلمان کے لیے بہت ہی خوشی اور اہمیت کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اس دن ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ حجاج کرام مزدلفہ سے واپس مینا آتے ہیں۔ اس دن بہت سے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، جن میں پہلا اعمال شیطان کو کنکریاں مارنا۔ سب سے پہلے حجاج کرام بڑے شیطان یعنی جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد دلاتا ہے کہ جب شیطان اپنے اللہ کے حکم سے انہیں روکنے گیا اور انہوں نے 7 کنکریاں مار کر اس شیطان کو روکا۔ دوسرا عمل قربانی کا دن۔ جب سارے حجاج کرام مل کر حلال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اپنے اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا فیصلہ لیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیسی تربیت کی۔ تیسرا عمل حلق یا قصر۔ اس کے بعد تمام مرد حضرات اپنے سارے بال منڈواتے ہیں، جبکہ عورتیں اپنے کچھ بالوں کو کٹواتی ہیں۔ چوتھا عمل طواف زیارت۔ پھر حجاج کرام کعبہ آ کر کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ اس دن دنیا بھر کے مسلمان عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور آپس میں خوشیاں بانٹتے ہیں۔ آج حج کا چوتھا دن یعنی 11 ذی الحجہ کا دن ہے۔ یہ ایام تشریق کا پہلا دن ہے۔ آج کے دن حجاج کرام مینا میں قیام کرتے ہیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت، ذکر، دعا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ آج کے دن کی اہم عبادت رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ آج کے دن حجاج کرام تینوں جمرات کو ترتیب سے کنکریاں مارتے ہیں۔ جمر عقبہ، جمر وسطیٰ اور جمر اولیٰ، تینوں جمرات کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ کنکریاں عموماً مزدلفہ سے پہلے جمع کر دی جاتی ہے تاکہ بعد میں آسانی رہے۔ رمی کا وقت زوال آفتاب یعنی ظہر کی نماز سے بعد شروع ہوتا ہے اور رات تک جاری رہتا ہے۔ سب سے پہلے جمرہ اولیٰ، پھر جمرہ وسطیٰ اور آخر میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری جاتی ہے۔ جمرہ اولیٰ اور جمرہ وسطیٰ کو کنکر مارنے کے بعد حجاج الکرام قبلہ رخ کر کے یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے تمام امت کے لیے دعا کرتے ہیں، جبکہ جمرہ عقبہ کے بعد کوئی دعا نہیں کی جاتی ہے۔ رمی کے دوران کنکریاں ایک ایک کر کے ماری جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص 7 کی 7 کنکریاں ایک ساتھ مار دے تو وہ ایک ہی کنکر مانی جاتی ہے، 7 کنکریاں نہیں مانی جاتی۔ اس کے علاوہ ایک ضروری بات یہ ہے کہ جمرات کے آس پاس سے کنکریاں اٹھا کر مارنا مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی کنکریاں کسی مناسب جگہ سے جمع کر لی جائے۔ رمی مکمل ہونے کے بعد حجاج الکرام مینا دوبارہ لوٹ آتے ہیں، جہاں وہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس دن مینا میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، جہاں لاکھوں مسلمان بس ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ دن اسلام کی اطاعت اور بھائی چارے کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ اس دن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس دن حجاج الکرام دن اور رات مینا میں ہی گزارتے ہیں تاکہ وہ اگلے دن کے اعمال کے لیے تیاری کر سکیں۔ یہ دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچنا ہے اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنی ہے۔ آج حج کا آخری دن یعنی 12واں دن ہے۔ اس
उस दिन हज्जाज तीनों शैतानों को 7-7 बार कंकरे मारते हैं। इस अमल की ये अलामत है कि इससे मुसलमान कौम सच्चाई के रास्ते पर महदूद रहती है और बुराई और शैतान के शर से बचती है। इन दिनों हज्जाज अल्लाह ताला का ज़्यादा ज़िक्र करते हैं और उनकी दी गई नियामतों के लिए उनका शुक्र अदा करते हैं। इन दिनों हज्जाज अल्लाह ताला की इबादत में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। इसके बाद अक्सर हुजाज मिना से मक्का मुकरमा वापस जाते हैं। हज मुकम्मल होने के करीब होता है तो हुजाज के दिल खुशी और गम दोनों एहसासात से भर जाते हैं। खुशी इस बात की कि अल्लाह ताला ने इन्हें हज की सादत अता फरमाई और गम इस बात का कि अब ये इन मुक़द्दस मकामात से रुखसत हो रहे हैं। ये लम्हात हुजाज के लिए बहुत जज्बाती और यादगार होते हैं। हुजाज खाने काबा का तवाफ़ुल विदा अदा करते हैं। ये बैतुल्लाह से अलविदाई की मुलाकात होती है। इस मौके पर हुजाज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और पूरी उम्मतुल मुस्लिमा के लिए दुआ मांगते हैं। ये दिन सब्र, कुर्बानी और नेक रास्ते पे चलने का दरस देता है। इसी के साथ हमारा हज का सफ़र मुकम्मल होता है। हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि हमें नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, अपनी रहमतों से नवाजे और अल्लाह ताला हमें और आप सबको हज पे जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप सबका देखने के लिए बहुत शुक्रिया।